ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୁକୁର ଛୁଆ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦିଏ, ଆଜି ସେଇ ଉପରେ ଏ କାହାଣୀ 777 ଚାର୍ଲି। ମୁଭିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଲାବ୍ରାଡୋର ପପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରି ଆସେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନା ଖାଇବାର ଟେନସନ୍ ନା ରହିବାର ଟେନସନ୍। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ତାର ଜୀବନ ବହୁତ ମସ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେପଟେ ଆମେ ଧର୍ମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ଡରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶୁନଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ରହିଥାଏ। ତାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ସକାଳେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯିବା, ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୋକାନରୁ ଇଡଲି ଓ ସିଗାରେଟ୍ କିଣିବା, ଆଉ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସି ବିୟର ପିଇ ଶୋଇଯିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ନେଇ ତାର କଲୋନୀ ଯାଏ କେହି ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏସବୁରୁ କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଯଦି କେହି କେବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତ କରିକି ଛାଡ଼େ। ଧର୍ମା ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇ କଲୋନୀ ପାଖରେ ରାତିରେ ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଜୁଥାଏ ଯେ ଧର୍ମାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ବସି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦିଏ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ସେଇ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆଟି ବସି ରହିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଯେବେ ଧର୍ମା ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଆସେ, ସେଇ ପପିଟି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲୋନୀ ଯାଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମାକୁ ଲୋକମାନେ ପଥର ହୃଦୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟି ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖେ ଯେ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ତାର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଧର୍ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଡରେଇ ତଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ବାରମ୍ବାର ତା ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପପିଟି ଧର୍ମାର ପିଛା କରୁଥାଏ, ସେଇ କଲୋନୀର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥାଏ, ଆଉ ସଡନଲି ଅଜାଣତରେ କୁକୁର ଛୁଆଟି ବାଇକ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ଓ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆଟି ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଦ୍ରିକା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଚାହେଁ ସେ ଛୁଆଟି ସେଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରି ହିଁ ନ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଧର୍ମାର ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳାଇଯାଏ। ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ମେଡିସିନ ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା କୁହେ କି ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟି ତାର ନୁହେଁ, ତ ସେ ହିଁ ସେ କୁକୁରଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କେଉଁ ଡଗ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ବାଲା ନ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଧର୍ମା ସେଇଠୁ ଚାଲିଆସେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସେ, ଅଦ୍ରିକା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଧର୍ମା ପକ୍ଷେ ବିଲକୁଲ ବି ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଧର୍ମା ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାକୁ ପାର୍କରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ରିକା ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା କେମିତି ନା କେମିତି ତାଠାରୁ ପିଛା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ଡଗ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୁକୁରର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧର୍ମା ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ତାର ଦେଖା ହୁଏ ଦେବିକା ସହିତ। ଦେବିକା ସେଇଠି ଆନିମାଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଥାଏ। ସେ ଧର୍ମାକୁ କୁକୁରର ନାଁ ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାକୁ ତ କୁକୁର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁକୁରର ନାଁ ଚୁଚୁ ବୋଲି କହିଦିଏ। ପୁଣି ଦେବିକା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଦେଉଛ ବୋଲି ପଚାରେ। ଧର୍ମା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସରେ କୁହେ ଇଡଲି ସହିତ ଚଟଣି ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। एकथा शुणी देविका रागी जाए। से बाध्य होई ताको लाइसेंस दे दिए, किंतु से एते सहजरे तार पीछा छाड़े नहीं, कारण से भाबुଥାଏ धर्मा बोधे से कुकुर छुआटी को टर्चर करुछि। तेणु गोटे दिन से कुकुर को चेक करने को आसे और तार कोलार रे गोटे ट्रैकर लगे दिए, जहाद्वारा से तार लोकेशन ट्रैक करिपरिबो। एमिति गोटे दिन कुकुरटी धर्मा को भीषण भाव में चिड़ाई दिए। धर्मा रागी जाए ताको बाड़ेबाकू जिबा बेले झुंटी जाए तले पड़ी जाए। एठी आमे देखिपारु जो कुकुर छुआटी को धर्मा मारिबाकू जाउथला, धर्मा पड़ीजा फल से उठाई चेष्टा करे। केवल एतिक नुहे, आंबुलांस जितेबाला धर्मा को हॉस्पिटल निया जाउथाय, कुकुरटी ता पछरे दौड़ी दौड़ी सीधा आसी हॉस्पिटल रे पहुंची जाइथाय। एबे धर्मा हॉस्पिटल रे कुकुरर आखिर ता प्रति थिबा भल पाइबाकू देखि पारे और धीरे धीरे से चेंज होबाकू लागे। ता परठारु से सही पपिटीर भल भाबरे केयर करबा आरंभ कर दिए। एबे धर्मार सुखा सुखा जीवन रे से कुकुरटी भल पाइबार वर्षा आरंभ कर दिए। किंतु सडनली गोटे दिन डॉक्टर गोटे फैमिली सहित से डॉग टी को एडप्ट करने तार घरे पहुंची जाती। कुकुरटी सेठू जावाक बिल्कुल भी चाहू न था, किंतु से माने जबरदस्ती ताको सेठू नहीं चली जाती। किंतु बेसी दिन जाए धर्मा ता बिना रही पारे नहीं। से व्यस्त होई डॉक्टर को फोन करे और से फैमिली एड्रेस पचारे। एबे धर्मा जितेबाला से फैमिली घर को जाए, से एकदम आश्चर्य हो जाए।
କୁକୁରଟି ସେଇ ଘରଟିକୁ ପୁରା ଅଳିଆ ଗଦା ପରି ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଘର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧର୍ମା ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ଏମିତି ଲାଗେ କି ଧର୍ମା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ହସି ନଥିଲା। ଏବେ ଧର୍ମା ଫଟାଫଟ ତାର କୁକୁରକୁ ଧରି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସେ ଓ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେବ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ଘର କାନ୍ଥରେ ସେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚୁ ବନେଇଥାଏ। ସେହି କଥା ଭାବି ସେ କୁକୁରର ନାଁ ଚାର୍ଲି ବୋଲି ରଖିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ କି ଗୋଟିଏ ରାଗି ଓ ବେପରୁଆ ଲୋକ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଚାର୍ଲିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଧର୍ମା ମଦ ଓ ସିଗାରେଟ୍ ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଚାର୍ଲି ଏବେ ଧର୍ମାର ହସିବାର କାରଣ ବନିଯାଇଥାଏ। ସେ ଚାର୍ଲିକୁ ତା ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଅଦ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଲି ଓ ଧର୍ମା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧର୍ମା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାବେଳେ ଚାର୍ଲି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତା ଆଗରେ ସେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବା ଚକ୍କରରେ ଧର୍ମା ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ କି ତାର ସେଇ ଖୁସିଭରା ଜୀବନ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଧର୍ମା ଖୁସି ହୋଇ ତା ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କଲର ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖେ କି ଚାର୍ଲି ଶୋଇ ରହିଛି ଓ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। ଚାର୍ଲିର ବାନ୍ତି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଧର୍ମା ଭାବୁଥାଏ କି ବୋଧେ ବଲ୍ ଗିଳିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଚାର୍ଲିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି ଚାର୍ଲିକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେ ଧର୍ମାକୁ କୁହନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ପଇସା ପାଇଁ ଇଲିଗାଲ ଉପାୟରେ ଡଗ୍ ବ୍ରିଡିଂ କରାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଚାର୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଧର୍ମା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସେ ଭାବେ କି ସବୁବେଳେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାହିଁ ଏମିତି ଘଟୁଛି। ଛୋଟବେଳେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଚାର୍ଲି ବି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଯେ କି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ସହ ହସିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲା। ଏବେ ଧର୍ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଭାବୁଥାଏ କି ସେ ଚାର୍ଲିର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରେ କି ଚାର୍ଲିକୁ ବରଫ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ଟିଭିରେ ବରଫର ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ଧର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଏ କି ଚାର୍ଲିର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଉନା କାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ସେ ଚାର୍ଲିକୁ ହିମାଚଳ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବାର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଲି ଓ ଧର୍ମା ରେଡ଼ି ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି, ଅଦ୍ରିକା ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ଧର୍ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି କହି ଧର୍ମା ଅଦ୍ରିକାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଓ ସେଇଠୁ ବାହାରିଯାଏ। ଚାର୍ଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ସ୍ନେହଭରା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଧର୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଖାଇଯାଉଥାଏ କି ଯିଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ତା ସହ କେତେଟା ବା ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିବ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କୁହନ୍ତି କି ଚାର୍ଲିର ଅସଲ ନାଁ ହେଉଛି କିଟନ୍। ଚାର୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଧର୍ମାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନୃଶଂସ ଲୋକ ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଇଲିଗାଲ ବ୍ରିଡିଂ କରାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାର୍ଲିର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଚାର୍ଲିର କ୍ୟାନ୍ସର ପଛର କାରଣ ଜାଣିପାରି ଧର୍ମାକୁ ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥାଏ। ଏବେ ଡକ୍ଟର ସେଇ ବ୍ରିଡରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଧର୍ମାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଲୋକର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଯେଉଁଠୁ ଛୋଟବେଳେ ଚାର୍ଲି ଖସି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖି ଚାର୍ଲି ଭୟରେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମା ଆଗ ସେ ଲୋକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଟିବା ପରେ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ସେ ମାଟିରେ ପୋତିଦିଏ। ସେ ଏବେ ଆନିମାଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍କୁ ଖବର କରି ସେଇଠୁ ପଳେଇଯାଏ। ଏବେ ଦେବିକା ଓ ତାର ଟିମ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସବୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଦେବିକା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଚାର୍ଲିର ବେକରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକର ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଭାବୁଥାଏ କି ଧର୍ମା ବୋଧେ ଚାର୍ଲିକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେବିକା ସେ ଟ୍ରାକରକୁ ଫଲୋ କରି ଧର୍ମା ଓ ଚାର୍ଲିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେପଟେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଏ। ଚାର୍ଲିକୁ ବାହାରେ ରଖି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଧର୍ମା ଗୋଟିଏ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଲି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଧର୍ମା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚାର୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଜିପ୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏବେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଏତେ ରାଗ ଆସେ ଯେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଏ। ସେପଟେ ଟ୍ରାକରକୁ ଫଲୋ କରି ଦେବିକା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଲିର ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟାମି ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏବେ ଦେବିକା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମା ଓ ଚାର୍ଲିର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଣିପାରେ କି ଧର୍ମା ଚାର୍ଲିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଚାର୍ଲିର ଖୁସି ପାଇଁ ଧର୍ମା ନିଜର ଡରକୁ ଲୁଚାଇ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଚାର୍ଲିର କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଦେବିକାକୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦେବିକାକୁ ତା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମାକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା କରାଏ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖୁଥାଏ। ଧର୍ମା ଓ ଚାର୍ଲିର ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏବେ ସେ ଓ ଦେବିକା ଚାର୍ଲି ଓ ଧର୍ମାକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଚାର୍ଲି ଓ ଧର୍ମାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଧର୍ମାର ବାଇକ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ।
दुई जण जाक रास्तार साहाय्य पाइबा बसी जाती। एतिक बेले बक्सी बोली गोटे लोक से लिफ्ट दिए। ता पाखरे मध्य गोटे कुकुर थाए जार ना थिला ब्लैकी। बक्सी धर्मा को तार घर को लेकिन जाए। बाइक ठीक हवा जाए धर्मा तार घरे रहा लगे। सेपटे चार्ली को मध्य गोटे नुआ साथी मिल जाए किंतु धर्मा को जना थाए कि चार्ली पाखरे बेसी समय आउ नहीं। से एबे सेठू जीवाको लगे। जीवा पूर्वर बक्सी धर्मा को गोटे डॉग शो टूर्नामेंट रो टिकेट दिए। एबे चार्ली और ब्लैकी रो अलग हेबार समय आसी जाए। किछि दिन पर एबे धर्मा चार्ली को नहीं से डॉग शो टूर्नामेंट रे पहुंची जाए किंतु भूल रे से पार्टिसिपेंट मानक सीट रे जाए बसी जाए थाए। कोइंसिडेंटली से शो रे देविका मध्य गोटे जज हिसाब रे आसी थाए। सेठी थिबा सब कुकुर मानकू तांकर ओनर माने भलो भाबरे ट्रेनिंग देइथिले किंतु चार्ली को किछि भी ट्रेनिंग मिल न थाए। तेणु अन्य कुकुर मानक भलिया चार्ली परफॉर्म करि पारे नहीं। एबे देविका को छाड़ी की बाकी सब जज माने धर्मा को समस्त आगे बहुत उपहास करने को लगती। एसबू देखि धर्मा किछि समय पाई बहुत रागी जाए किंतु एबे चार्ली समस्त आगे देखई दे कि से धर्मा को केते भल पाए। बिना ट्रेनिंग पाई मध्य चार्ली समस्त मन जिणी निए। आ शेष धर्मार डाकिबारे चार्ली एते दूररू एते बढ़िया जंप करने को लगे जे जजेस और दर्शक माने पूरा आश्चर्य हो जाती। एमिति धीरे धीरे समय गड़ी चली थाए। एबे धर्मा पाखरे थिबा सबु पैसा शेष होबाको लागे। चार्लीर मेडिसिन किनिया पई मध्य ता पाखरे आ पैसा न थाए। से तार फैक्ट्री मालिक को फोन करिकी पैसा मागिबाको चेष्टा करे किंतु किछि भी फायदा हुए नहीं। धर्मार पॉकेट रे पैसा न थाए, खाइबा पई खाद्य न थाए और रहिबा पई जागा मध्य न थाए। 2 दिन होला चार्ली और से किछि मध्य खाइ न थांती। तेणु धर्मा गोटे ढाबा को जाई सेठी तार फोन बदल रे किछि खाइबा मागिबाको लागे किंतु ढाबार मालिक बहुत दयालु थाए। सो सेमानकु खाइबाकु दिए और फोन मध्य निए नाही। एबे बाइक रे पेट्रोल पकेया पई मध्य पैसा न थाए। तेणु से तार बाइक टी को जनकु बिक्री करी ताटार किछि पैसा निए और चार्ली को कुहे कि प्लीज चार्ली पळेया ए गाड़ी आउ एबे हमर नुहे, हमको चाली चाली ही जिबाको पड़िबो। किछि दूर जिबा परे सेमाने को बस रे यात्रा करंती किंतु बेसी दूर जाई पारंती नाही कारण चार्लीर पार्टीरू रक्त बाहरियाको लागे। एबे धर्मा सेठू ओल्हे जाई गोटे बुढ़ी लोकर साहाय्य रे तार घरे पहुंचे। सेठी से बुढ़ी लोकर फैमिली जड़ी बूटी दे चार्लीर ट्रिटमेंट करने को लगती। से बुढ़ी लोक ठार धर्मा जानिया को पाए कि चार्लीर पेटर गोटे छुआ अच्छी किंतु से बे आ बंची नहीं। धर्मा एसबू शुणिकी भांगी पड़े। चार्ली जितेबाला बेहोश थाए धर्मा निजको बहुत एकुटिया फिल करुए। से मंदिर जाई भगवान को भिक मागिया को लगे। एबे गोटे दिन चार्ली को होश आसे और से धर्मा को निदर उठाए। धर्मा एबे चार्ली को पचारे कि से ताको केते भल पाए। एमिति लगे कि बिना किछि कहि मध्य चार्ली सबु किछि कहि दिए कि से धर्मा को केते भल पाए। एबे चार्ली पाखरे बहुत कम समय बची थाए तेणु धर्मा ताको धरी आगको बढ़िबा आरंभ कर दिए। बाटरे पुणी चार्लीर पाटिरु रक्त बाहरिया को लगे। धर्मा व्यस्त हो पड़े किंतु से हार माने नहीं। से जानी थाए कि चार्ली बरफ देखिले बहुत खुशी हो जियो बोली। तेणु से पुणी बाहरी पड़े चार्लीर स्वप्न पूर्ण करिया पई किंतु बाटरे लैंडस्लाइड होइथिबा जोगु आर्मी सबु गाड़ी को रोकी देथांती। कौन सी गाड़ी मध्य आगको जाई पार न थाए किंतु धर्मा हाथ जोड़ी सेमान को रिक्वेस्ट करे कि ताको आगको जिया पई दिया जाऊ काहेकि ना से जानी पारुथाए कि ता पाखरे आ बेसी समय नहीं। एबे ऑफिसर धर्मा और चार्ली को नहीं तांकर कैंप को जानती जोटी धर्मा जानी परे कि तार और चार्लीर स्टोरी गोटे मैगजीन रे छपी जाइछि। पूरा दुनिया एबे तार स्टोरी विषय जानी पारुथांती किंतु एसबुरु धर्मा को किछि फरक पड़ु न थाए। ताको तो केवल चार्लीर स्वप्न पूर्ण करिवार थाए। एबे राति रे से चार्ली को नहीं लुचि छपी पहाड़ ऊपर को चढ़िबा को लागे। धीरे धीरे पहाड़ चढ़ी से बरफ एरिया भितर को चली आसती। चारिआडे बरफ देखी चार्लीर खुशीर ठिकଣା रुहे नहीं। से खुशी रे डेई डेई खेलिबा को लागे। एबे धर्मा और से मध्य बरफ रे दौड़ी दौड़ी मजा नेउथांती। एमिति लागे कि धर्मा ता जीवन रे केबे भी एते खुशी होई नथिला। धर्मार स्वप्न पूरा हो जाइतिला। राति रे धर्मा चार्ली को नहीं कैंप को फेरी आसे और सोई जाए कारण ता परदिन सकाळे से पुणी तार घर को फेरी जाइथांता किंतु सकाळु धर्मार जेतेबेले आखि खोले से देखे कि चार्ली आ सेठी नाही। से पागल भली चार्ली को खोजबे को लगे। तार प्रिय कुकुर को खोजिया पई से एका एका पहाड़ ऊपर को चढ़ी जाए। धर्मा जोर रे चार्ली चार्ली बोली चिल्लै चिल्लै डाकुଥାଏ। शेष रे से तार पाद चिन्ह को खोजी खोजी गोटे मंदिर पाखरे पहुंचे जोठी चार्ली बसी रही था। धर्मा चार्ली को जाकी पकाई कांदी कांदी कहया को लगे कि मु तो पई कोन न करिली। डॉक्टर पाखक गली, भगवान को भिक मागिली तथापि तू मते छाड़ी चली जीवु। जीवन में मु जहा को भी भल पाइली समस्ते मते छाड़ी चली गले और तू भी मते एका छाड़ी चली जीवु। जदे जीवार थिला तो काहेकि मो जीवन रे आसीथिलु। से पागल भलिया चिल्लाउଥାଏ किंतु चार्ली आ सेतिकी बेलको बंची न थाए। गोटे क्षणक ही सब किछि शेष हो जाए। धर्मा चार्ली पई जेतिकी होना काहेकि सब किछि करिया चेष्टा करथिला। एबे से सुनसान पहाड़ ऊपर धर्मा भो भो होई कांदु थाए। ठीक सेतिकी बेले ताको किछि शब्द सुना जाए। से भीतर को जाई देखे तो गोटे छोट कुकुर छुआ कू कू होई कांदु थाए।
से जानीपे कि चार्ली मरीजा आगु गोटे छोट चार्ली को जन्म देता कारण से जानीला कि ता बिना धर्म बंची पार ना। एबे धर्म घर को फेरी जाए और चार्ली ना गोटे एनिमल हॉस्पिटल तैयारी करे। छोट चार्ली को नहीं से तार जीवन पुणी जीवाक लगे। बिना स्वार्थर प्रेम क्या कहुए यह चार्ली और धर्मर कहानी जना पड़े। यही फिल्म प्रति सीन को बहुत बढ़िया भाव में सुट कराई जो फिल्म को मझिर बिल्कुल भी छाड़ी जावाई इच्छा हुए ना। आउ एक्सेलेंट एक्टिंग स्किल्स जो फिल्म टी बहुत इमोशनल लगे जहाँकि दर्शक मान को कंदे दिए। तो आशा करुँच आज एक्सप्लेनेशन आपण मन को भल लगी। जदि वीडियोटी भल लगी ताहले डेफिनेटली लाइक करंतु और निजर फैमिली और फ्रेंड्स मान सहित यह शेयर करंतु। आग को यह वीडियोस देखिए आमर चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल टी को निहाती दबाई दिंतु। तो आज ये देखा नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक्स फॉर वाचिंग।